Maskii mangeeni yeroo inji ashannan ilaalasin jedhe sana barumsa irraa otoo jiru naaf bilbilte namatti men beeku baay'ee I don't know shin namatti inimti jedhe si yaadu still walaka keenyatti secretly dhaanna akka lubbuu keessan hin balleessine intalli kun takkitti Ameerikaadha dhufuufi dhattee ansola gaffafuun tokko jechuudha. Okay, ega mucaa kana dura sinooto fujechi aktiin taane fa agarsiisaa ture. Marii fa taphachiisaa ture jechaadha lukarraa baase. Ega barbaadamaa jira amma. Yo kam nagakisanii ega har'as video kabira walti deebinii jirra ega videotti waartan garaa walti funaa isinii dhufeen jira akkasumas illee video irratti dubbatamaa jiru gaa torbee kana kan waliin ilaaluta isa duwwaa miti ega tirii jechaadha tirii tokkitti jedhama miti afaan oromoon tirii namicha qarshii 50 gurgura ዋጋሽ እንደ ቀልድ ይሰው እስቲ 150 ብር ምናምን ቢሳቀልትና 150 ብር ሰከንድ አልሞላም አካውንትን አለ ሰከንድ አልሞላም ማል የቶማ kana Isini gaayoo qabaatan tirii sana gurguruu dandeessu qarshii 50 egaa muxumura video kanaatti nufaan turuun dagatina namoonni irra jalqabu channel kana dhuftan subscribe godha video kanas like haa goonu gara videotti. Okay. Maskii mangee baay'ee galateeffachuu barbaada. Sakku. Yaa. Maskii mangeeni yeroo inji ashannan ilaalasin jedhe sana barumsa irraa otoo jiru naaf bilbilte. Achin saggaayee naan jette. Oo jedheen. Isuma Facebook irraa intini jettu kana maaliif dhiifte TikTok social media sa si gargaaru maaliif hin hojjettu naan jette barataadha yeroo sana kapitaalis hin jiru bilbilis gaarii miti jira miti wanti si qaqqabu jira even gahaadha ma waan kan hojjechuuf gahaadhaas jedhee yeroo yaadatu Achin booddee nani gala jedheen ifa singooniif beektaa amma akka wanti kun jiru ifan gooneef garuu galeefi tishiidhaaf namatti men beeku baay'ee I don't know shin namatti inimti jedhe si yaadu still walaka keenyatti secretly dhaanna eegalinaan jetteetu paakeejii waggaa tokko na ergite. Wow, interneti. Exactly. Gobes. Jechuun namni yaadaan si gargaaruun baay'ee gaariidha. Yaadarra darbee immoo akkasitti yeroo na ergitu baay'een gammadee bakka hojjechuun qaba jedhee yaade. Leetii taateetta garuu eegalinaan jette. Egaa ganamni hojjetee amma ergan eegalee waggaa lamaafan deema. Waggaa lamaaf yaa waggaa lamaaf je wayin ta'a. Followerii meeqa qabda? Amma gara 700 namni 750 I think. Waggaa lama keessatti baay'ee guddaa. Waggaa lamaaf je wayidha. Na maskii mangeetuun eegalise amma namni waan baay'ee kaasa eegalu. Dhugaa baay'ee namatti tola keessumaa immoo jechaadha namni waan godhameef sana inni irraanfanne namni akkasii dhugaa baay'ee natti tola silaa otoo maskii mangeen bituu baattee yoo na tsagguun bakka fataanuun godhachuudha tilaalla. Ay maskiin isigaa galatoomi dhugaa rabbii nama gaariidha. Yaada waggaa lamaan irraa intarneetii kan waggaa tokko jechuun bar gobez lij. Daa'imni tokko dhalattee waggaa meeqatti ilkaan biqilchiti? Daa'imni tokko dhalattee waggaa meeqa yeroo taatudha kan isheen ilkaan biqilchitu? Waggaa 7 gaafa taatu. Main indogogore guys. Sirrimti kun waggaa meeqatti mee komentii irratti naa barreessaa ani beeku amma kana. Sanyi kootume suuqitta seera. Kootu deemiti suuqidha shiroo miti kootu. Akka yeroo kaan immoo irraanfatte waan biraa kan binne. Tole akka yeroo kaanii waan biraa bitanuuf shiroo waan bitaa indagadhu. Indagatiin bakka deem. Tole. Ilaafadhu shiloo. 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 Suk. Kotame. Shibojila. Lakenang. Shiboyede. Alatoma. Bite? Let me grow. Tole dada flame. Maanni kun? Shibojila engineer. Ay kun salvaadha bakka maanni baasana gararaatti geeddaruudha hundan. Gamada. Jaartii araada. Gamada. akkuma ittanii
Maala duraa diddamatti gurra keessi duudee. Mana keessaa waa hojjechaa ture hin nageenye. Hojii maalii qabdammatti? Jalaan hawwaatiin siin jedhanii yoo. Namni akka sedhan jiru maalii? Maaliin godhanii otuu du'a birriidhaan bitatu ta'e onnan bitadhaa silaa. Du'a birriin bittu? Du'a otuu du'i birriin bitamate hin bitadhuwan. Du'a maalii birriin bittu reelaan barbaaddu taanaani? Elaa sinitti nagarsiisa. Elaa kan harkaan qaba. Ishee kana. Maal obboleessoo maal taate? Qabeenya dhaaluuf amma kana deemtaa? አንድ ትሪ በ50,000 ብር ሸጥኩ አላለም። የአንበሳ ትሪ አልነበረ የአንበሳ ትሪ በጣም ሽጬዋለሁ። እንደዚህ ዝም ብዬ ቆሻ እቤት የተቀመጠ ነው። መጥቶ ደውሎ በቲክቶክ ቼክ ነው ብሎ ምናምን ብሎ መጣብኝ። እሺ ብዬ ሰጠሁት። ዋጋ ሲል እንደ ቀልድ እየሳኩ እስቲ አንድ 50,000 ብር ምናምን ብዬ ሳቃልኩና አንድ 50,000 ብር አለ። ሰከንድ አልሞላም አካውንትን አለ። ሰከንድ አልሞላም። አሬሶ ይባክ ያሾፈብኝ ነው እንዴ ይላችኋል። አረ ሰጠውት በቃ ጥሩ ነው። እሺ አገረን አስተዋውቃትሽ ጎበዝ ያድጋል አንዳንድ ይደውልልኛል። አካርገርተኒ ኩኖ ትሪሺ ከነ ይቻላል ኩማ ሸንተማን ከን ጉርጉራምቴ የሮቴ ያንስ ደጌራ ዋና ከሲ ትሪ ለንጨረ ጅሩ ሰና ምናም ጅቻ ቱረኒ ማልቤ ከመጋ አላባ ጀራት ረጅረጋ በራሳና ወርቂኒ ሶ ጀቹ ደንደው ቤከሙ ገሩ እንአበሙ ታናኔ ሰባ ሁንዳ ፊራሜራ ትሪንጉኒ አማዩን አበሙ መና ኮኬስ ምናምን ይበርባዳ ኩማ ሸንተማን ጋ ለቅ ቪዲዮ ከነላለ ዴቢኔ ኮሜንቲ አጃይበሳ ወሌን ድብስ እሰዩን ዴቢና ነኛቲኒ ቤወሪሴለቴ አትያ ገራ ኮመራቲኒ ሻኬ ወሪሴለቴ አይ ማሊ በፍራ ወላልቱ ዋንተው ዋንንታን ኦፍ ካናሜ ዮና ፓድ ኢየሱስ አጭገረገል ተርቲ ሞይጀ ኮት ለክጂ ከስሪዱ ቦርጪ ሺቲኝ ይቻላ ረጊታ ሆይ ኩን የወነ ዲገ ዲረሜ ቀጥንቴ ለሩ አናሚቲ ከንጀ አይ ዱጋሳ ይደ በርኒ አመዱ መራ በሬሲ ኩን ይገዲ ረሚቃቲን ኑፈኔ ዱጋዳ አመዱ በሪቲ ቶሊ ለኮስ ሰዲታቲ ምናምን የሮ ዴምቱ ስኒቲን ፈካቲን ቀብሶ ሜቃነላ ዲግኒ ዲራሜ ቀደንገለይቱ ሾርባ ሜ ቀደንገለይቱ ናይስ ከነቺ ከበጀ ዲሮታፍ Minuti nakkamatti ceena gurbaarakke sidiyaata fagoomoti baay'ee dhiyaata firma koondan cewa siinkan maali tanoo taaluu dakkafani sitti agarsiisu firoodha akkamaatti jettanin laakkiroon kufee gurba kanatu sinitti dhibaatana wattaadara ofiin jettani irra deebi'ee sitti agarsiisu illi ishiiraan ceenaa kinootiin ulfaatu kun akkanuma jedha bakka walitti kufee homaan taatanitti gasuu naqa yoodha kinooti Kota, la fundura. Kota dioda sini tu. Amma kanapi. Bawa kota ni be. Bayo shauye ki yabago. Wayo. Iva mana kota ni be. Antena je. Abago imbe. Suka diona tiba kate tiani. Diona mereka banyak ki yawara zumi. Wakatu zimbaze me. Kisa litani doltani. Yanda do finjatani robira. Komando tayo na jasta. Tanaw tayo na. Komando tayo na jasta na tabalach. Ijoolleen baranaa jechaadha bakka qabeenya jettanii wanti isin hin goone hin jiru maaliif naagalaan jiru dhugaa hedde shawuleen bara amma xiqqoof nu harkaa ba'ee ture. Hayyee ijoolleen keenya biyya arabaa jirtanii of eeggannoo cimaa godhaadha jara kana laaltanii akka jara kanaan ta'a jettanii tooyi akka lubbuu keessan hin balleessine intalli kun takkitti Ameerikaadha dhufuu fi dhattee ansoolaa gaffafuun tokko jechuudha. Maatii ofiin oduun argatiin ajaa'iba nama agarsiisa rabbi. Kanaafuu kana laaltanii akka lubbuu keessan namni akka qaama saalaa keessanii waraabamne jechuudha. Hin dhaqqaba ansoola gaffafuun hin dhaqqaba duraan dursaatiin maatii keessa walii wal argaa ka'aati akka barbaadda faana ta'a hiiqaa keessanis takkaakkalaa galfadhaati. Amma mee awurooppilaanii keessa bu'uu fi mana algaa dhaquun tokko a'uuzu billaa ina sheexan irra jee basma'aa booda fuusaa doonaa. Piliis dubartoonni keenya wantoota akkana hin dalagina isheen gatiin ishee rakkasa ta'uu dandeessi.
lammaffaa warroon Ameerikaa kuni yoo tana dhiiratu gara dubaraa jijjiirame jechuudha. Warroon warra Ameerikaa kana fuutan nagarramtu ana jechuudha. Warra qaama saalaa isaanii jijjiira, warra harma isaanii muranii qaama biraatti jijjiiran. An dhiiras dhalaas warra Ameerikaa kana natti haasa'u bilookiin godha sekendiitti bara. Jarri bal qaama saalaa jijjiirata bara. Amma hoo an shakkii keechan galaa jiraa jechuudha. Warra achi gara naa dhufu kan nama numan. Qaama saalaa isaanii jijjiiru bara. Dhiirri dubartiin dhiira. Haay mi'eeyyoon immoo akkamitti bareedisa sabboontuu Oromoo. Maashaallah rabbi isin irraa jaalatu. Horaa bulaa isin jenneera garuu waan akkana gadi lakkasina viidiyoo akkana. Tasnannaa mirga keessan. Riippoortii dhaabatee algaa ansooloo walirraa gaffafu ajaa'iba rabbi nama agarsiisu jechuudha. Kana laaltee tama faateen teenya mataa cinii maammadoo ishiitti fideetti godhee biraa deema. Maayini gaayis irra deemtee kaateetu jajjabu maayini obboleetti maal taate inde moo maayini kiyyaanii gaafatteessi didee waansa ifanuu godhi. Keezii biraadha kun parsonaaliidha dhugaa dubbachuuf yaa natti fakkaata. ያው ዝቅ ብዬ ድንቅ ነገር ነው ማሳየ እነዚህ አራት የቆሙ ሰዎች ዝም ብሎ የቆሙ እንዳይመስልህ ትልቅ ሰው ናቸው በተሰጣቸው ኃላፊነት እንዴት ገንዘቡን አብቃቅተው ይሄን ድልድይ እንዳስመረቁ አሳያለሁ እኔ በጣም ጎበዞች ናቸው በዚህ ብር አንተ እንዴ ተመልከት 89 ብር የፈጀው ድልድይ ዛሬ በ20/07 2017 ዓ.ም በይፋ ተመረቀ ኮመ ሰዴት ተሚሰገል ጋይስ ቀርሽኒት በ ድልድለ ከነቲ ድልድለ ዳምቲ ርቂቻ ከነቲ ቀርሺ ኮመ ሰዴት ተሚሰገልቱ በ ጋይስ ማልጀቱ ጋር እንዴ ሚያጫውቱበት ወንዝ ሲያጡ ቆፍረው ራሳቸው ሰሩ እንደ ወንዝ ነገር አረጉት ወይ የለም ለጉምዛት ይላል አብሻር እንጀራ ሶለካ በድልድይ ነው ገባ የሚበላው በድልድይ ሰበብ ስለሆነ የሚበላው ከየት ያምጡ እንዳለ ለጥ ያለ መንገድ ሲሆንባቸው ቆፈሩት ያው ተመልከቱ ወንዝ ላይ ያረጉ ከዛ አንዳንድ አቃጣሪው ያመጣ በባሊ ይሞላል ከዛ ወንዞነ ተመረቀ ተመልከቱ የዛኛ ሱፋር ወጣ ሱፍ ትልቅ ነገር ነው የሰራው ወንዝ ፈጥሮ ዋው ርቂቻ ኩመስዴት ተሚሰገለችው ኦኬ አፍሪቲ የሮይራተን ኮሜዲ ጀሚላ ለማድፈነት ፈካታ ኬሳ ኮሚኒቲ ተኮ ነፍቲ ሞ ኮሚኒቲ ተኮ ነፍቲ ኮሚኒቲ ተኮ ሙካቢቴ ሚስማራ ቢቴ በቃ ሺ ከነ ቆፈርሲሰኒ ኮሜዲ ጀሚላ ለማርገተኒ ይቻላል ዋው ግለሰቡ ለጠቆመኝ ወረታ ከፋይናንሲል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር አስታወቀው በሰሞኑ በሲኖትራክ አሽከርካሪነት የሚሰራው ምትኩ ዘውዱ የተባለ ግለሰብ በቲክቶክ ያጋራው ተገቢ ያልሆነ ቪዲዮ በሚኒስተር ደረጃ እንዲፈለግ አድርጎታል ግለሰቡ ላጋራው ቪዲዮ ይቅርታ ጠይቆ የነበረ ቢሆንም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር አሽከርካሪውን ለጠቆመኝ ወረታውን ከፍላለሁ ሲል እያፈላለገው ይገኛል አሽከርካሪነት ከስራ ባሻገር የሰው ልጅ ክቡር ህይወት የመጠበቅ ትልቅ አደራ ያለው ሙያ መሆኑ ይታወቃል ያለው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የዚህን ግለሰብ አድራሻ በማፈላለግ ከስህተቱ እንዲማር ለማድረግ ጥረት እያደረገ በመሆኑ አጥፊዎችን ማጋለጥ መቻል የብዙዎችን ህይወት የመታደግ የዜግነት ግዴታ መሆኑን በመገንዘብ በድርጅቱ ነፃ የስልክ መስመር 9719 ወይም በተቀመጠ ስልክ ቁጥር ለጠቆመ ወረታ ከፋይናንሲል አስታውቋል ኦኬ ኤጋ ሙጫ ከናዱራ ሲኖቶ ፉጅች አክሲንታኔ ፋገር ሲሳቱሬ ማሪፋ ጠበቺ ሳቱሬ ይቻላል ከራባሴ ega barbada majira amma nama sana erge ka ante inkenne ne charu sadwamti ga nisle di fama gafati video ga di sera በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ ወንድሞቼ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም ይቅርታ እንደዚህ መስራት አልነበረብኝም በጣም ይቅርታ ስሜታው ለሚመለከተው ለመላሽከርካሪ ተቋሞች አድርሱልኝ በጣም ይቅርታ እውነት ከልቤ ነው በጣም ይቅርታ በሌላ ደግሞ በጥሩ ቪዲዮዎች መጣል ብዬ አስባለሁ ይሄን ደግሞ እንደዚህ መስራት አልነበረብኝም
በጣም ይቅርታ ከልቤ እውነት በጣም ይቅርታ እንዲህ ሰዎችን ያናድዳል እንጂ አይ በቃ አግባብ አላረኩም በጣም ይቅርታ ከልቤ ነው በጣም ይቅርታ እውነት አይ ይቅርታ መጠየቅ አሪፍ እኮ ነው ግን መኪናዋን አጫውተህ ተነስተህ ይቅርታ ትላለህ እንዴ ምን አስበህ ነው እንዴ አስረግዛት ማለማፉ ይጋ ይፈ መጋፈቴራ ዋንጅሮ ሙከ ወሊላልቶ አይጋ ቪዲዮን ኬኛ አራ ከነፈካታ ቪዲዮ ብራን አንጎልቲ ዴብት ነጋና አፍትሮ